थांनाय तालो हागतनि हाबां हास्तेनि हाबां दे एनडेलेप्टनि बिशिंगो तंकजांनि बिशिंतै कायसा एग्रीमेंट अंमानि आ एग्रीमेंटआव किथिंगै दिनै क्राकशेलो बुबाग्रा खर आगुलनि प्रेस क्लाबाव कायसा नांकुकपनि कक्टमाथुरनि बान्दा खलायका एनडेलेप्टनि कास्को प्रसेनजित देबरमा कक्टमाथुरनि बिस्कांगो एनडेलेप्टनि कास्को प्रसेनजित देबरमा साका ताबुक एनडेलेप्टि ते करिखा तमु केबो एनडेलेप्टनि मुंबाई एबा लगुबाई सामं खलाय तंके आबो चाया अंनाय ते अबनो गसिबै नाहारजागला आबोनि बगिनो कक्टमाथुरनि बिसिंतै जत हास्तेनि लुकरगनो एनडेलेप्टि ताबुक करिखा दै स्राय स्रायके सागलाय रेखा बेलेखना हमबाय सिनि प्रेस मीडिया ताफक संनो प्रेस मीडिया नि बिसिंतै जों तिनि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप नेङै जों साख्लायो सिनि जे ओरिजिनल ग्रुप ओ ग्रुप तिनि निसिमि बो डिजल्व खालायजाखा ओ ग्रुप निबो मुङै एनएलएफटी ओरिजिनल बो मुङै तै कुनु चादाबाजी इंग्ला कुनु जोर जबस्ती कामिरगो खालायमांला ताई सिलाय पाथाम तै नाय बरनो हुमकी दमकी ताई खालायग्ला जुदि केबो चिनि बो मुङै खालाय तंखांकेबो चिनि बदलिया अब कैसा सेंग्रा बदल हुनै सिजाकनाय आबुनि बागै तिनि प्रेस मीडिया नि बुसकांगो जों सिनि जे मथा सिनि जे अर्गानाइजेशन न जों सुबाई रिखा अबनो चिनि मेन अंकाय चिनि जे मेन उद्देश्य चिनि जरा कलक मारुमै तिप्रासा हामक्रायनि बागै जों बलंगो वालंगो हुगो तङै चबा खालायमानि अ चबा खालायमानो जों सेंट्रल गवर्नमेंट ते त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय प्रग्राम सालायमानि बिसिंथिनाय जों थांनाय 4 तारिख सेप्टेम्बर नि सालो जों इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट नि रिप्रेजेंटेटिव दं बाय एग्रीमेंट खायनाय जों फायका जों ताबो तंकसांनि लामाव किफिलका ओ तंकसांनि लामाव फायमानि सिनि कायसेनो उद्देश्य सिनि जे मानथाय जों जे इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाय एग्रीमेंट बिसिंथि जों फायमानि ओ उद्देश्य रक जोंनो रिखाबरक जों जे सानमानि सिनि जे नायमानि आबो जोंनो बरक गसिका आबोन बागै जों साइन खालायका सिनि एकट दङो 26 टा आइटेम दङो ओ 26 टा आइटेमाव आ जागाव चिन त्रिपुरासानि बेलेखेनो हामक्राय दङो जों ओ हामक्रायनो तैनाय जों बाहायके बुसकांगो इमप्लिमेंट खालायनाय ओ इमप्लिमेंट तैनाय जों बुसकांगो चिन त्रिपुरासा एरियाव एडीसी एरियाव त्रिपुरासानि एनजीओस नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लुकुरक बाय जों मालायनाय बो कामियो बो सामुंतांखे त्रिपुरासानि बागै उन्नत होनाय तै डेवलपमेंट होनाय जों अबनो जों नायनाय जोंआबो व्यक्तिगत सिनि सार्थे जों डेवलपमेंट तो बिया अब त्रिपुरासानि इंटरेस्ट नि बागै नाय जों डेवलपमेंट न जों तबो जों एग्रीमेंट खायो जों एग्रीमेंट खायमानि केबो बाक्सा सियाङै दंखांके अब त्रिक त्रिक नुगागै थानाय अब सुदु तिनि ओ 26 टा आर्टिकल सिमिया आ जागा तंगो निनि तेकैसा जे चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिको एकॉर्ड खैमानि ए एकॉर्डबो जों आरो साफलजाक दङो आ डेवलपमेंट नि जे प्रोजेक्ट नाय आ जागाबो जों तंनाय आ जागा कतर निनि गोबांमा डेवलपमेंट एडीसी एरियाव खालायजाकनाय ओ खालायनानैबो अब जत सिनि त्रिपुरासा एरियाव थाङै जों बाय थां विजिट खालायै गामिनि लुकुराव बाय सिक्ला सालाय बदल बाय निनि ब्रै मथांथों जे क्लाब दङो आ जागाव गामिनि बाजारनि हातिनि ते बेबा जे डेवलपमेंट खायनान दंमान न जों सालायै थांसा खालायनाय जों अबनो कक्लाम सालाय जों प्रपोजल दिनाय एस्टिमेट खालायनाय जों बाहायके जे नायथक खालायमान त्रिपुरासानो बा त्रिपुरानो बाहाय नायथकाय थांसा खालायनाय जों या प्रेसेवै जों उन्नयन बुसकां या प्रेसेयमान अबन बगै तिनि जों प्रेस क्लब नि माध्यमे नरमनो साखलायो सिनि जे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप तिनि सिमि करिखा तिनि सिमि अलोगनो जों हुका जों ताई सिलाय तिलिया सिलाय तै चबा खैलिया हनै जों साइटरेवा एकॉर्ड खैमनि न जों तिनि अबनो तिनि सिनि प्रेस मीडिया सिनि प्रेस ताकुक सं तेज बंधु सं बरनि बिसिंतिके जों
যত লোকরনো চিন সাকলাইमुंनो जों साकलायो हामबाय थैंक यू আপনার নাম आंनि बुमुं के प्रसेनजित देबबर्मा हास्टेफा होननाय सिनिमो एलाइस কে আছে हायदि इंखा जों सिनिमो खिजारिनाय याग्रा तमाचिनि दंगर तिप्रासा ओंखाय हाई पावर कमिटी नि मेंबर्स निनि चंखर देबबर्मा चंखर तिप्रासा बो हाई पावर कमिटी नि मेंबर तेरो तम विद्याधर त्रिपुरा जनरल सेक्रेटरी yang tongo nini sombu deborma bono hino salfangbo hino bin bumung yang kan molsai hamriak assistant general secretary sengoro high power committee tini o press club of hainai seng press bartariwo je tini ni sini je organization tongmani organization krikha organization muthakjakha organization bumunginai te kuno chadabaji khlaijakla te jurjulum ungla silai tei buibai kuno jaga lorai tei khlaigla abono asuna hambai স্যার NLFT ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা অরিজিনাল গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের যে অর্গানাইজেশন দীর্ঘদিন ধরে যে অ্যাক্টিভিটিস ছিল এই অ্যাক্টিভিটিসটা আজকে আমরা সমাপ্ত করলাম ইলিগেল বা চাঁদাবাজি জোরজুলুম আমাদের গ্রুপ থেকে আর করা হবে না যদি কেউ এই আমাদের অর্গানাইজেশন নামে কালেকশন বা কোনো সন্ত্রাস কইরা থাকে সেটা আমাদের দায়িত্ব নেই ওনারা নিজেই দায়িত্ব নেবেন ওনারাই সব কিছু পানিশমেন্ট হবে এটাই আপনাদেরকে আমি বলতে চাই এনএলএফটি জন্ম হয়েছে আপনার 1989 2000 সালে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এই বিভক্ত একটি পার্ট হয়েছে আপনার যোগেন্দ্র দেববর্মা নয়নবাসী জমাতিয়া এবং অন্যান্য আর নেতৃবৃন্দ ছিলেন আমি নিজে ব্যক্তিগত 2005 মিস্টার নয়নবাসী জমাতিয়া এনএলএফটির প্রেসিডেন্ট উনি আমাকে কথাবার্তার জন্য আমাকে ইনভাইট করেছিলেন ইনভাইটের জন্য যখন আমি গেলাম ওনার সঙ্গে কথা বলতে তখন উনি বললেন স্যার আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে আপনি থাকতে হবে তখন থেকে 2005 থেকে আমার অ্যাক্টিভিটি ছিল তখন জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে জেনারেল সেক্রেটারি হওয়ার পরে উনি বাংলাদেশে এরা সবার পর এই দায়িত্বগুলো ফুলফিল হবে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি হাই পাওয়ার কমিটি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তুলে দেওয়ার পরে এই অর্গানাইজেশনটা আমি সব কিছু অল ইন অলভাবে সুপ্রিম হিসাবে আমাদের যে অর্গানাইজেশন যে চালু হয় তখন থেকে আমরা যে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের যে দাবি দেওয়া আমাদের যে ডিমান্ড ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে সেই দাবিটা নিয়ে আমরা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে সেই চিঠিটা লিখলাম চিঠিটি লেখার পরে প্রথম যে চিঠিটা ছিল সেটা একটু পেন্ডিংয়ে ছিল সেকেন্ড চিঠিটা লেটার যখন গিয়েছে এই লেটারটা রিপ্লাই মানে উপরে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টরা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে যে এটা স্টপ করার উচিত তখন আমরা দাবি ছিল যে সিজফায়ার ত্রিপুরাতে যেন আমাদেরকে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা অরিজিনাল গ্রুপকে যেন সিজফায়ার দেওয়া হোক সিজফায়ার যখন দিবেন তখনই আমরা শান্তি চুক্তির জন্য বা শান্তির জন্য কথাবার্তার জন্য আমরা যাব তখন একটু মাঝখানে গ্যাপ হয়ে গেল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে একটু ডিলে হয়ে গেল ডিলে হওয়ার পরে আমার যে বন্ধু যে আমরা একসাথে ছিলাম বাংলাদেশে ডিএসডি আসামের এনসি হিলের চেয়ারম্যান ডিএসডি চেয়ারম্যান মিস্টার দিলীপ নুনিসা দিমাহালাম দৌবা যে গ্রুপ অর্গানাইজেশন একসাথে ছিলাম এবং কুকিরও একটা গ্রুপ ছিল তিনটা গ্রুপে একসঙ্গে আমরা একসাথে ছিলাম তো তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করে তখন ওনারা আগেই গিয়েছে যে সিজফায়ার ওনারা 2014 নাকি ওনারা পিস রেকর্ড হয়ে গেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাই উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করলো স্যার দেখেন যে শান্তিতে আসলেই ভালো টেবিল ডায়লগ করে উইদাউট টেবিল ডায়লগ ছাড়া কোনোভাবে শান্তি আসবেন না তো এই রিকোয়েস্ট করার পরে আমি চিঠি আবার লিখলাম যে আমাকে রিকোয়েস্ট করলো চিঠি লেখেন আপনি হোম মিনিস্টার কাছে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার মিস্টার অমিত শাহের কাছে
তখন 2000 ঠিক 18 প্রাইম মিনিস্টারকে লিখলাম। আবার যে অ্যাকশন হলো যে 2022 কিন্তু আবার যে আমাদের যে একে মিশ্রা সাহেব আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট ওই মিস্টার দিলীপ মিনিশা সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ছিল। কন্ট্যাক্ট হওয়ার পরে আমাকে ইনভাইট করলো যে কথাবার্তার জন্য, শান্তি চুক্তির জন্য। তখন আমরা দর কষাকষি হয়েছিল। এই দর কষাকষিতে আমরা আবার টাইম নিল 23-24টা তো এসেই গেল। তখন আমরা বললাম আমরা সিজফায়ারই চাই, শান্তি চুক্তি যে কোনো চুক্তিতে যাব, আমরা যাব না এরম না, তবে আমাদেরকে সিজফায়ার দিতে হবে। তখন বলল অনেকটি গ্রুপ আছে, যদি আপনাকে দেয় তে সবাইকে তো দিতে হবে, এর জন্য একটা সুযোগ দেওয়া হবে, আপনি আসুন কথা বলুন, কথা বললে সব কিছু আমরাও বুঝতে পারুন আপনি কি চাই। তখন ঠিক সঠিকভাবে মিস্টার একে মিশ্রা নোটিস অ্যাডভাইজার মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স উনি আমাকে ওয়েলকাম করলো যে ঠিক আছে আপনি আসুন, আমি রেডি করছি, আমাদের অফিসার থেকে আমি রেডি করছি। তখন 2 দিন ডাইরেক্ট ফোনিং কথা, 2 দিনের মধ্যেই উনি রিপ্লাই দিলেন আপনি রেডি হয়ে যান। তখন আমি একা ছিলাম, তখন একাই আমি 3-4 জন যাওয়ার কথা ছিল। তখন ডিস্টেন্স ছিল, আমাদের যে হাই পাওয়ার কমিটির সঙ্গে কমিউনিকেট কার্ড ছিল ফোন নেটওয়ার্কের, তখন ওনাদেরকে নিতে পারেনি। একাই গিয়ে আমি এই কথা বললাম যে উনি ভালোভাবে আমাকে যে ওয়েলকাম করে এই শান্তি চুক্তিকে সামনে নিল। সামনে নেওয়ার পরে আমরা লাগাতার 16 এপ্রিল থেকে আবার স্টার্ট হলো যে আমাদের পিস টক নেগোসিয়েট হইতে ওই গত আপনার 4 তারিখে এই পিস অ্যাকর্ডের ফাইনালাইজ হলো আর কি। এই ফাইনালাইজের মধ্যে দিয়ে আমাদের যে দাবিগুলা ওনারা মেনে নিল যে ঠিক আছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা হবে, কমিটির মাধ্যমে করা হবে। সেটার জন্য আমরা আগেই আমরা হাই পাওয়ার কমিটির তরফ থেকে আমরা ডিসিশন নেওয়ার পরে যে মেনে নিলাম যে হ্যাঁ, যদি আমাদের ত্রিপুরার জন্য উন্নয়ন যদি করতে চায় আপনারা, তে আমরা এগ্রি আছি, একটের এগ্রি আছি। এই এগ্রি হওয়ার পরে আপনারা সঠিক যদি ইমপ্লিমেন্ট করেন, তখন আমাদের ত্রিপুরা লোকদের জন্য, ত্রিপুরাবাসীদের জন্য উন্নয়ন হবে। সেটাই বলে তখন আমরা ফাইনাল ওনার সঙ্গে কথা বললাম, 4টি একটে আমি নিজে সাইন করলাম এবং জেনারেল সেক্রেটারি বিদ্যাধর त्रिपुरा जनरल सेक्रेटरी। अभी तो कुछ उसका बारे में मैसेज नहीं आया है। मैं अभी तो सभी बिजी है, पूजा वाली चल रहा है ऑल इंडिया में, तो इसीलिए मैंने कांटेक्ट किया नहीं है। उन लोग भी मेरे को कुछ भी बताया नहीं है। अभी स्क्रीनिंग चल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन सभी का स्क्रीनिंग चल रहा है। तो स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद ही वो हम लोग का मीटिंग साइड हो सकता है। तो दिल्ली से हम लोगों को कोई ना कोई हम इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि कमेटी का बिना तो नहीं चलता ना, कमेटी बिना से चलेगा। कैसे उन्नयन होगा, वो जो पैकेज दिया गया वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जो इम्प्लीमेंट होगा वो कैसे होगा, वो हम लोग का साथ बैठ होगा, बैठ का बाद ही होगा। सबसे मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया गवर्नमेंट, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी का साथ साथ जो नोटिस का एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर मिस्टर एके मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा समय तक हम लोग बातचीत के टेबल डायलॉग से वजह से इतना तक हम लोग आगे आया। डेवलपमेंट उन लोग दिया हम लोग को, अभी इम्प्लीमेंट होना है। तो इम्प्लीमेंट कहाँ तक होना है, आप लोग का साथ, आप लोग का इंफॉर्मेशन करके हम लोग वो जरूर इंफॉर्मेशन हम लोग देगा। देखा गया है कल जो कुकी थे और मैती थे उन लोगों के साथ बैठक हुआ है यूनियन मिनिस्टर के साथ पीस टॉक के लिए। तो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट में, उनका भी जो एकर हुआ था वो फुलफिल होना शुरू हो गया है। तो आपका कब तक शुरू होगा, ऐसा कुछ जो आपको समय दिया गया है? डेवलपमेंट
आप लोगों का बातचीत कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी थे उनका तो साथ बातचीत चल रहा है। हाँ, उनका हाँ, डेवलपमेंट के लिए जो एकॉर्ड में सिग्नेचर हुआ है, जो आपका डिमांड था, आप लोगों का जो डिमांड है वो कब तक टाइमलाइन दिया गया है? वो धन्यवाद आप लोगों को, ये प्रश्न मेरे को पूछा गया, मैं थोड़ा भूल गया था। हम लोग का जो एकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, वो 4 साल के अंदर खत्म होगा। 250 करोड़ का जो स्कीम इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है वो 4 साल में वो खत्म करेगा। तो साल में कितना होगा वो प्रोजेक्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। वो हम लोग 4 ग्रुप है, उसमें 4 ग्रुप मिलके हम लोग कमेटी होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी रहेगा उस कमेटी में। तो उसमें हम लोग मीटिंग करेगा, कौन सा जगह, कौन सा मार्केट, कौन सा स्कूल में क्या जरूरत है, कौन सा गांव में क्या जरूरत है, वो हम लोग एनजीओ से हम खुद बात करेंगे और कमेटी भी बात करेंगे क्या जरूरत है, क्या समस्या है। तो वो समस्या को हम लोग मिला जुला के हम लोग वो एस्टिमेट बजट उसको सबमिट करूंगा। उसी के बाद वो हम लोग मीटिंग में वो सबमिट करने के बाद इम्प्लीमेंट होगा। थैंक यू। जतन खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा हास्तिनि जत लुकुरंगनो दुर्गा पूजा एबा असमतानि खाका हामते हामचांगमायाफोर आमा अशा फाइमानि बागै तुबुई फाइका स्वर्ण कमल ज्वेलार्स निनिसलाय ताइबो खाचु लुकुरगनि बागै तुबुई फाइका शारद अर्क अफर्स ओ शारद अर्क अफर्स चेंगि रिजांगनाय 30 सेप्टेम्बर निसिमि 10 अक्टोबर चरा अल चराव त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनि बागै सकान बतावनाय ताई आबोनि लगिवो चेंगि तंगो कटर खलाई चेन एक्सिबिशन बो सगार तंगनाय मेगा लकी ड्र डेली लकी ड्र ताई तंगनाय शालबुंग पाइमानि लगिवो मानाय रांचकनि फैसा आमो सिमि बायाको डायमंडनि कानमानि तै रांचकनि कानमानिनि बायनाव अफर तंगनाय तै कचाम रांचकनो सलाय कताल हलमार्क गोनां कानमानि पाइमानाय जतन लामसगो स्वर्ण कमल ज्वेलार्सनि आगरतला ताई उदयपुरनि शोरूम हामबाय।